Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin. Summa qala bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahil ma'fi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim wa kullu harakatin wa sukunin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa anfil asadi wa shifaiha wa nuril absar wa tilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ilahi anta maksudi waridaka man rabi'atini mahabbataka wa bi qurbika. Insyaallah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kita, terkhusus Kiai Haji Maulana Al-Ilyas As-Sasih atau Syekh Abdul Rahman radhiyallahu anhu, dan juga insyaallah yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Majelis Zikir Miftahun Nur Subur Bapak Kiai Syekhono Ardi, dan juga para guru-guru kita semuanya, ya. Mohon maaf lahir dan batin tidak mengislahkan kepada yang diislahkan, yang hadir secara zahir maupun secara batin, ya. Tentunya insyaallah kita semua dikumpulkan di tempat yang mulia ini, insyaallah maksud dan tujuan pertama yaitu kita sama-sama akan mendoakan, kita akan mendoakan negara kita, negara NKRI, negara Kesatuan Republik Indonesia. Insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan negara yang baldatun thayyibatun warudun ghafur kemah jinawi, dan juga mudah-mudahan NKRI kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siapa-siapa yang hendak memecah belah atau hendak berbuat makar terhadap NKRI. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Niat maksud yang berikutnya juga insyaallah kita mendoakan terkhusus kepada pemimpin kita, ya, Bapak Haji Prabowo Subianto, ya, yang beliau sebagai Presiden NKRI. Mudah-mudahan insyaallah kita doakan, ya, mudah-mudahan beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah beliau dijadikan sebagai pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga insyaallah kita juga akan mendoakan pemimpin kita terkhusus yaitu Bapak Haji Dedi Mulyadi, ya, KDM Kang Dedi Mulyadi, ya, sebagai pemimpin Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, karena kita kan sekarang berada di Provinsi Jawa Barat, ya. Jadi wajar kita mendoakan para pemimpin kita. Tujuannya ya supaya insyaallah Jawa Barat ini apa yang dicita-citakan menjadi Jawa Barat istimewa, NKRI emas, ya. Dan juga karena kita berada di mana? Bojonggede, ya. Mudah-mudahan Bojonggede ini slogannya apa? Adem, ya. Mudah-mudahan selalu adem, ya. Adem apanya? Adem hatinya. Dengan apa adem hati?
Allah maksud dan tujuan berikutnya yaitu alhamdulillah ya, Majlis Zikir Miftahun Nurus Sobur ya telah ada sekretariatnya nih untuk koordinasi ya, untuk koordinasi bagaimana sama-sama kita meneruskan ya ajaran dari tangan sahabat guru Syekh Abdul Rahman radhiyallahu anhu, yang beliau juga mendapatkan warisan dari para guru-gurunya, intinya warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk bagaimana manusia itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, innama bu'istu bi ayyaqulu la ilaha illallah. Jadi Rasulullah itu diutus ke permukaan bumi ini agar manusia seluruhnya itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan juga insya Allah maksud dan tujuan berikutnya, alhamdulillah ya, guru kita, ya, ketua kita Bapak Kiai Syekh Al-Arbi, alhamdulillah dalam usahanya ya mudah-mudahan selalu berkah, sukses, lancar ya, dan makin berkembang. Dan ini juga menjadi salah satu tasakur beliau ya, peresmian kantor ya, kantornya apa tuh? Rizki Mebel ya, mudah-mudahan dengan adanya kantor di sini, mudah-mudahan insya Allah usahanya semakin berkembang ya, semakin maju, semakin besar ya, semakin lancar ya, barokah, manfaat, maslahat, bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga permaksudan hajat kita insya Allah semuanya pada malam yang berbahagia ini, kenapa kita istilahkan dengan istighosah ya, intinya kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melalui barokah, karomah serta maunah dari para guru-guru kita ya, terkhusus Kiai Haji Maulana Al-Ilyas Qasasih bin Hajainan. Beliau ini sebagai sesepuh ya, pendiri pondok pesantren Miftahus Sudur Zawiyah Al-Khairiyah ya, Miftahus Sudur pembuka dada ya, jadi dadanya manusia itu perlu dibuka ya. Apa yang perlu dibukanya? Yaitu kolbunya ya, jangan sampai kolbunya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum azabun azim. Jadi kalau kolbunya sudah tertutup maka akan merembet ya, ke pendengarannya, ke penglihatannya, sehingga ketika diingatkan untuk beribadah, diingatkan untuk kembali kepada Allah, sama aja. Jadi enggak mempan lah, sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, insyaallah. Jadi malam ini kita sama-sama akan meriadokan ya, hadiah puji zikir atau puji dan doa. Pertama tadi kita mendoakan NKRI, mendoakan para pemimpin kita, terkhusus ya, Bapak Haji Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ya, yang insya Allah kita sama-sama bisa menyaksikan bagaimana sepak terjang beliau, khusus untuk rakyat masyarakat ya, yang ada di khususnya di Jawa Barat. Jadi insya Allah kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan pertolongan terkhusus dari para guru-gurunya ya, yaitu Abah Anom ya, dan juga para sahabat Syekh Abdul Rahman radhiyallahu anhu. Maka insya Allah yang pertama sekali tentunya kita sama-sama bersyukur ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita sama-sama berkumpul di sini tentunya wasilah karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang masih dicurah limpahkan kepada kita. Ya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, terkhusus nikmat ma'ani, nikmat di agama Islam oleh Allah, nikmat tertanamnya
kalimatul iman di dalam kolbu kita, dan juga mudah-mudahan sampai nikmat ihsan anta budallaha kana tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Salawat dan salam insyaallah tercurah limpah kepada baginda alam habibana wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sampai kepada seluruh pewarisnya, yaitu ulama warasatul anbiya, juga kepada siapa-siapa yang selalu istiqomah mujahadah serta wanhar dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para guru-guru kita yang insyaallah dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama niatkan inna amalu binniyat ya. Apa-apa yang kita riadokan ini kita hadiahkan semuanya ya, kepada para guru-guru kita sama para orang tua kita, para leluhur kita ya. Mudah-mudahan insyaallah wasilah barokah para guru kita, para orang tua kita, karomah dari para guru kita serta maunahnya. Mudah-mudahan insya Allah apa yang menjadi hajat maksud kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya. Untuk yang sudah dibuka kolbunya ya, sudah ditanamkan asma Allahnya di dalam kolbu ketika kita riadoh maupun di luar riadoh, ketika lisan atau mulut kita berkalam atau berucap, maka kita perkuat musyahadahnya ya, kita perkuat musyahadahnya agar terpancar nurnya, cahayanya. Tetapi ketika kita diam, lisan kita diam, kalam kita tidak berucap, maka kolbu kita ya, menyebut asma'nya ya, itu dengan zikir khafi ya, yang sudah mendapatkan asma' di dalam kolbunya. Untuk kita mengaitkan secara rohani, mengaitkan kepada para guru-guru kita sampai kepada Rasulullah SAW, dan insya Allah akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari sama-sama kita mengawali ya, istighosah kita ini ya, hadiah puji zikir dan puji doa ini dengan kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa perdosaan kita, terutama dosa perdosaan yang tanpa kita sadari ya, tanpa kita ketahui, tanpa kita rasakan, atau terlebih-lebih dosa perdosaan itu yang zon atau menurut kita itu kebaikan ya, padahal itu dalamnya adalah dosa perdosaan ya. Kita sama-sama istighfarkan, mohon kepada Allah agar diampuni segala dosa perdosaan kita yang akan menghijab maksud tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahur Rabbi astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan min jami'il ma'asi wal dhunub. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Li
ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف تقربا إلى الله في هذا المجلس سنة لله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا رجال الغيب. السلام عليكم يا أيها الأرواح المقدسة يا رقبا يا نجبا يا رقبا يا مودنا يا ودد الأرض يا ودد الأربعة يا إمامني يا كتب يا فرد يا أمان. أجسنا بغيثتي وانظرنا بنظرة وارحمنا وحسن مرادنا ومقصودنا وقم على قضاء هويج عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سلمكم الله تعالى في الدنيا والآخرة. اللهم صل على النبي الهجر بن ملكان وحضرة سلطان أولياء كتب الرباني وقاس الصمداني السيد الشيخ محي عبد القادر الجيلاني وحضرة شيخنا المكرم وشريف عبد الرحمن. أجسنا بإذن الله وبركة وشفاعة والكرمة والإزازة. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد سيدنا محمد في الأسد وعلى قبره سيدنا محمد في القبور وصلوا على بلغ الروح من تهيده بسلامة سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له أسماء الحسنى يشبه له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syawlil lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شغل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سيدنا حسن وسيدنا حسين وسيدنا إمام زين العابدين وسيدنا وشا القرني شغل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل ومنكر ونكر ورقيب وعازب ومالك والرضوان وجميع الملائكة من المقربين والكرميون والملائكة الروحاني والروحانيون والملائكة الملهم وجميع الملائكة السماوات والأرض شغل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سيدنا آدم وأمنا حواء وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا يوسف وسيدنا يونس وسيدنا داود وسيدنا إدريس وسيدنا إلياس وسيدنا سليمان وسيدنا إدريس ابن مكان وجميع الأنبياء والمرسلين شغل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سيدنا ومولانا سلطان أولياء قطب الرباني وقوس السمداني أشهد شواهدنا عبد القادر الجيلاني وأشهد شيخ القاسم جنيدي البغدادي وأشهد شيخ معروف الكرخي وأشهد شيخ الرشاقاتي وأشهد شيخ حبيب العازمي وأشهد شيخ حسن البصري وأشهد شيخ جعفر صديق وأشهد شيخ يوسف الحمداني وأشهد شيخ أبي يجد المستمي وأشهد شيخ بهاء النقشبندي وحضرة إمام رباني شغل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Summa ila arwahi Syekh Syekh Muhammad Saman wa Syekh Syekh Imam Ghazali wa Syekh Syekh Abu Hasan Fadli wa Syekh Syekh Yusuf Tajidi Muhammad Soleh wa Syekh Syekh Nuruddin wa Syekh Syekh Jalaluddin wa Syekh Syekh Idrus wa Syekh Syekh Ja'far Shaddi wa Syekh Syekh Sultan Dzulkarnain wa Syekh Syekh Sultan Mahmud wa Syekh Syekh Ibrahim Dasuki wa Syekh Syekh Mustafa Al-Bakri wa Syekh Syekh Qutbul Ghausul A'lam wa Syekh Syekh Tajul Arifin wa Syekh Syekh Ahmadul Kabir Rifai wa Syekh Syekh Ahmad Badr Rifai wa Syekh Syekh Attaillah wa Syekh Syekh Abu Khanifah wa Syekh Syekh Tabrani wa Syekh Syekh Ibnu Hajar wa Syekh Syekh Dinyan wa Syekh Syekh Muqatil wa Syekh Syekh Marzuki wa Syekh Syekh Muhammad Romli wa Syekh Syekh Abu Hasan Sajli wa Syekh Syekh Zamzam wa Syekh Syekh Sultan Badaruddin wa Syekh Syekh Sultan Bahauddin wa Syekh Syekh Sultan Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon wa Syekh Syekh Sultan Maulana Hasanuddin Banten wa Syekh Syekh Sultan Syekhabuddin Jawi Syulillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi Syekh Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar Sambas wa Syekh Syekh Abdul Karim Tanah Hara Banten wa Syekh Syekh Solihun Benteng wa Syekh Syekh Abdul Khair Liuk Jambu wa Syekh Syekh Abdul Rahman Cibuntu wa hadrati Syekhuna Mukarram wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidin anhum syaulillailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati bi mu'jizati Sayyidina Nabi Allah Hidri bin Malkan wa hadrati bi karamati Sultan Auliya Qutbur Rabbani wa Ghasis Samadani Asyari Syawahidin Abdul Qadir Jilani wa hadrati bi barakati bi izazati bi Rabi Syabdur Rahman wa summa ila arwahi Bapak Presiden Haji Insinyur Raden Soekarno bin Bapak Raden Sukemi Sastro di Harjo wa summa ila ruhihi wa jasadihi Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto bin Bapak Sumitro Jojo Hadi Kusumo wa summa ila ruhihi wa jasadihi Bapak Gubernur Haji Dedi Mulyadi bin Bapak Sahlin Ahmad Suryana syaulillailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati bi mu'jizati Sayyidina Nabi Allah Hidri bin Malkan wa hadrati bi karamati Sultan Auliya Qutbur Rabbani wa Ghasis Samadani Asyari Syawahidin Abdul Qadir Jilani wa hadrati bi barakati bi izazati bi Rabi Syabdur Rahman wa summa ila arwahi Mbah Buyut Gudang
atau Raden Salada bin Adam. Wasuma ila arwahi Kiai Haji Raden Panji bin Raden Qasim. Wasuma ila arwahi Sayyidur Rahman bin Bapak Idrus Al-Bahar. Wasuma ila arwahi Kiai Haji Mukhtar bin Bapak Raden Arin Praja. Wasuma ila arwahi Kiai Haji Cecep Jamaluddin bin Bapak Haji Marzuki. Wasuma ila arwahi Kiai Haji Zulfikar bin Pulan. Syaulillahi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadratin mu'jizati Sayyidina Abdullah ibn Magad wa hadratin bi karamati sultan awliya wa rabbani wa aqdasus samadani asyari syahidina Abdul Qadir Jilani wa hadratin bi barakati bi izzati birri syabir rahman wa summa ila ruhihi wa jasadihi wa barakati fi arbi bin diono. Terkhusus PT apa ini? Isi mebel ya. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon keriduan serta keikhlasan kembali untuk kita khususkan suratul Fatihah ini kepada para guru-guru kita yang harapan maksud dan tujuan mudah-mudahan barokah karomah serta maunah dari para guru-guru kita dicurah limpahkan kepada NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bimahrifah jinawi, dan juga para pemimpin serta rakyatnya. Insyaallah Allah jadikan para pemimpin serta rakyat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan bagi yang mau dikhususkan, nanti silahkan disebutkan asmanya atau namanya, atau cukup diingat wajahnya ya. Bagi para leluhur kita atau orang tua kita atau istri putra putri kita ya, silahkan disebutkan atau diingat wajahnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadratin bi mu'jizati Sayyidina Abdullah ibn Magad wa hadratin bi karamati sultan awliya Rabbani wa Qasus Madani Syiri Syahidin Abdul Qadir Jilani Kadus Hadrati bi barakati bi izazati bi karamati bir ruhi syabir rahman wa summa ila ruhihi wa jasadihi Kiai Haji Muhammad Tabrani bin Kiai Haji Maulana Ali Yaskosasi bin Jainan wa summa ila ruhihi wa jasadihi Mu'alim Haji Maulana Miftahudin bin Kiai Haji Maulana Ali Yaskosasi bin Jainan Wasuma ila ruhi wa jasadihi Bapak Kiai Syekh Arbi bin Yono. Wasuma ila arwahi wasuma ila ruhihi wa jasadihi. Silahkan disebutkan atau diingat bagi yang dimaksudkan. Wasuma ila arwahi. Lillahi lahumma al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأصدقائنا ومشايخنا وكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمنها إلى شمالها ومن كاف مقافم ولد آدم إلى يوم القيامة. شون الليل هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لهم هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin rahmatullahi wa barakatuh innahu hamidum majid innama yuridullahu liyudhhibakum rijsa rahmatullahi wa barakatuh ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على صلاة على سيد مخلوقاتك نور الهدى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفر عن ذكرك غافل اللهم صل على صلاة على سيد مخلوقاتك سمسيدها على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفر عن ذكرك غافل اللهم صل على صلاة على سيد مخلوقاتك بدر الدجى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضاك نفسك وجنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون وستمرد الله دبرك ولعن كل سادتنا أشهد برسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله الغفور الرحيم حسبنا الله الغفور الرحيم حسبنا الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي أنت رسولي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا الله لو وجد الحديث المعتدل الله على ذلك الذي تجمعنا القلوب لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqq alaihi nahya wa alaihi namut wa alaihi nawasu insyaallah ta'ala lana amin birahmati wal ikram jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah ya Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-awwalin wal akhirin wa sallam radallahu tabaraka wa ta'ala bi sa'adatina syamil rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afil al-shari wa shifaiha wa nuril absar wa jalaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil uqad wa tanfarizu bil qarabat wa tafil hawaiz wa dunalu bil rafaib wa husnul khawatim istashkar bima bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli namhadi wa nafash bi'ana li kulli ma'lumillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih wa abrika wa khatim lima syabaqa an-nashir al-haq bil-haq al-hadi ila syiratika al-mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bil adadi anwa'i rizqi wal futuhat ya bashidal ladhi yabsutu rizqi liman yasha'u bi hisab wa absutu 'ayna rizqan wa sya'an min zihad min khazaini al-ghaibi bi minna ma akhruju bi mahdi fadlika wa karamika ya rahman. Allahumma salli ala nuril anwar وشر الأسرار ودلال الأنيار ومفتاح الباب ليشر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنجينا به من جميع الأحوال والآفات وتنقذنا به من جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع الشيئات وترفعنا به أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله بعدد ما في علمك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملك قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا وعدا منشورا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. وآخرنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام بعدد كلم الله عليك وعلى آلك يا شيخي يا رسول الله أقسنا شرعا بإذات الله. اللهم اجعلنا آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قال لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام Habib Allah
segala kesalahan ucapan maupun perbuatan mudah-mudahan mohon dimaafkan, mohon dimaklumi karena kami juga manusia, al-insan makhluk manusia. Akhir kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.